अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज कौन लोग हैं और ये कहाँ रहते हैं? अल्लाह ताला इनको कब निकालेगा और ये जब जमीन पर आएंगे तो क्या होगा? दोस्तों, याजूज माजूज के बारे में हमें अक्सर सुनने को मिलता रहता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनकी हकीकत नहीं जानते कि आखिर याजूज माजूज क्या हैं। इस टॉपिक पर डिटेल से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए आप सभी दोस्तों से हम गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, याजूज माजूज कौन हैं? इनकी डिटेल बहुत सारी किताबों में मिलती है, लेकिन ये एक ऐसी खतरनाक मखलूक है जिसको हजरत जुल्करनैन ने शीशों की दीवार बनाकर इंसानी आबादी से अलग जगह पर कैद कर दिया था, क्योंकि ये एक ऐसी खतरनाक मखलूक है कि जब ये इस दुनिया में निकलेगी तो सब कुछ खा जाएगी, किसी भी चीज को नहीं छोड़ेगी। न इंसान, न जानवर, न परिंदे, न पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कोई भी चीज नहीं बचेगी, ये सबको खा जाएगी। इस मखलूक के निकलने के बाद पूरी दुनिया एक जटिल मैदान, सुनसान और वीरान नजर आएगी। ये मखलूक इतनी खतरनाक होगी कि दुनिया की हर चीज को खाने के बावजूद भी उनकी भूख नहीं मिटेगी। इस दुनिया की सारी चीजों को खाने के बाद ये कौम आसमान वालों को भी खाने के बारे में सोचेगी। मेरे दोस्तों, इस तरह की खतरनाक मखलूक के बारे में आपने किस्से कहानी तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में भी कोई ऐसी मखलूक पाई जाती है जो वो इतनी खतरनाक हो, इस पूरी दुनिया में रहने वाली हर चीज को खा जाए? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे एक ऐसी खतरनाक मखलूक के बारे में जो हकीकत में पाई जाती है और उसका वजूद भी है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये मखलूक हमारी इसी दुनिया के अंदर मौजूद है और कैद है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। मेरे दोस्तों, जिस मखलूक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। ये मखलूक कौन सी है, कहाँ पर कैद है और जब ये मखलूक कैद से आजाद होकर निकलेगी तो दुनिया के अंदर किस तरह तबाही मचाएगी, उस मखलूक की शक्लो सूरत कैसी होगी और ये लोग तादाद में कितने होंगे, अल्लाह ने इस मखलूक को क्यों कैद कर रखा है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपको कुरान और हदीस की रोशनी में से आज की इस वीडियो में देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये दुनिया जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है और वक्त गुजरता जा रहा है, असल में ये दुनिया अपने खत्म होने की तरफ जा रही है और वो वक्त बहुत नजदीक है जब दुनिया के अंदर तरह तरह के फितना फसाद जाहिर होंगे और आखिरकार इस खूबसूरत दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया को बर्बाद करने के पीछे इस कौम का भी हाथ होगा, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, याजूज माजूज एक ऐसी फौज है जिसके बारे में हर कोई ये जानना चाहता है कि ये पूरी फौज कहाँ पर कैद है और ये फौज कब आजाद होगी और इस खूनी फौज की तादाद कितनी है और इस फौज के लोग कितने खूंखार हैं और ये पूरी दुनिया में किस तरह से तबाही और बर्बादी फैलाएंगे। ये कौम पूरी दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी, इस बात का अंदाजा आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस से लगा लीजिए कि हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हु बताती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा हजरत जैनब बिनते जस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर में तशरीफ लाए। इस बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक लाल हो रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, हलाक हो गए अरब वाले उस फितने की वजह से जो बहुत नजदीक आ चुका है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली को गोल बनाकर इशारा किया कि आज याजूज माजूज की कौम की दीवार इतनी खुल चुकी है। मेरे दोस्तों, याजूज माजूज कौम की हकीकत क्या है, ये कौन लोग हैं और किसकी नस्ल में से होंगे? इसके बारे में रिवायत में आता है कि याजूज और माजूज दो मर्द हैं जो हजरत याफिज बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। इन्हें याजूज माजूज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इनके जिस्म बहुत मजबूत होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अगर कयामत तक आने वाले सारे इंसानों के 10 हिस्से किए जाएं तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज कौम के होंगे और एक
حصے میں ساری مخلوق ہوگی۔ اس روایت سے یہ اچھی طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی، ان کی شکل و صورت اور ان کا جسم کیسا ہوگا۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یاجوج قوم کے ایک گروپ والے بہت لمبے ہوں گے جو سانپ بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج قوم کی نسل ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنی کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ اس خطرناک مخلوق میں سے کچھ لوگوں کے سینگ اور پونچھ لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ میرے دوستو یاجوج ماجوج کے 40 گروپ ہیں جن کی شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہے۔ ان 40 گروپ میں سے ہر گروپ کا بادشاہ اور بھاشائیں الگ الگ ہیں۔ ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے اور یہ قوم اتنی خطرناک قوم ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ایک گروپ ہے اور ماجوج 4 گروپ ہیں اور ان کے ہر گروپ کی تعداد 4 لاکھ ہے، اور اس قوم کا ہر وہ شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 بچے پیدا نہ کر لے۔ یاجوج ماجوج قوم میں سے ایک ایسا بھی گروپ ہے جو لگ بھگ 12 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروپ ایسا بھی ہے جن کی لمبائی 1 ہے اور ان کے پنجے پرندوں جیسے ہیں اور دانت درندوں جیسے ہیں۔ ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو گرمی اور ٹھنڈ سے بچاتے ہیں۔ ان کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان سے گرمی اور دوسرے کان سے ٹھنڈی سے گزارتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج قوم کا ایک ایسا بھی گروپ ہے جو سوتے وقت اپنے ایک کان کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتا ہے۔ یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی ایک شخص مر جائے تو یہ قوم خود ہی اس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یاجوج ماجوج کے پاس بھیجا۔ میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی لیکن اس قوم نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ قوم دوزخی لوگوں اور شیطانوں کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ میرے دوستو اس خطرناک مخلوق کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا اور یہ قوم آج تک اسی دیوار کے پیچھے قید ہے اور قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی ان کو آزاد کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے بارے میں فرمایا کہ یہ قوم روزانہ اس دیوار کو چاٹتی ہے یہاں تک کہ جب وہ دیوار کھلنے کے قریب ہو جاتی ہے تو اس قوم کا کمانڈر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلیں، کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دیوار کو پھر اسی طرح سے بنا دیتا ہے جس طرح سے وہ دیوار پہلے تھی، یہاں تک کہ جب اس قوم کا وقت پورا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا تو اس وقت یاجوج ماجوج کا کمانڈر اپنی قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ ملائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب یہ لوگ اس دیوار کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح سے پائیں گے جس طرح سے اس دیوار کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل آئیں گے اور یہ لوگ پوری زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈر کے بھاگتے پھریں گے۔ یاجوج ماجوج قوم اس وقت نکلے گی جب قیامت کے قریب مسلمان طور پہاڑ پر جا چکے ہوں گے۔ ان لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کا پہلا گروپ اسرائیل میں موجود بحیرہ طبریہ نامی جھیل جو کہ 21 کلومیٹر لمبی اور 13 کلومیٹر چوڑی ہے اور 43 میٹر گہری ہے، جب اس کے پاس سے گزرے گی تو اس جھیل کا پانی پی جائے گی اور اس کا دوسرا گروپ اسی جگہ پر آئے گا تو اس جگہ پر رک کر یہ کہے گا کہ یہاں پر تو کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم پوری دنیا میں فساد اور بگاڑ پیدا کرے گی۔ جب یہ لوگ پوری دنیا میں رہنے والے انسان، جانور، پرندوں، یہاں تک کہ ہر چیز کو قتل کر دیں گے اور پوری دنیا میں فساد پھیلا چکے ہوں گے تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا ہے، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف یہ اپنے
तीरों को फेंकेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से वो तीर खून से लथपथ होकर वापस लौटेंगे। ये कौम उन खून से लथपथ तीरों को देखकर बहुत खुश होगी और समझेगी कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया है। और इस बीच जब ये लोग अपनी अपनी हरकतों में मगन होंगे तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ी पर मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस मखलूक के गलों में एक खास किस्म का कीड़ा पैदा कर देगा और उस वक्त याजूज माजूज के सारे ग्रुप एकदम से मर जाएंगे। इस कौम के मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ से नीचे उतरेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ये मंजर देखेंगे कि पूरी जमीन इनकी लाशों और बदबू से भरी पड़ी है और पूरी जमीन पर 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक बार फिर से दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक खास किस्म के परिंदे भेजेगा। वो परिंदे याजूज माजूज कौम की लाशों को उठाकर जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा वहाँ पर फेंक आएंगे। याजूज माजूज कौम के हथियारों को मुसलमान 7 साल तक इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश बरसाएगा और वो बारिश पूरी जमीन को बराबर कर देगी और इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज कौम को खत्म कर देगा और याजूज माजूज कयामत की सबसे खतरनाक निशानी होगी। अल्लाह से दुआ है कि कयामत के करीब जाहिर होने वाले बड़े फितनों से हमें बचाए और ईमान की हालत में हमारा खात्मा नसीब फरमाए, आमीन। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं एक और ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।